ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। समग्र विश्वर आत्मीय बंधुगण को विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। आज तारीख 12/05/2022 गुरुवार विश्व आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग तरफरु विश्व आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग तरफरु श्रीमद् भागवत महापुराण विषय रे किंचित आलोचना करिबा। परमात्मा शक्ति भगवान तांको ठारे तीन प्रकार स्वभाव रही। परमात्मिक शक्ति निकटरे तीन प्रकार स्वभाव रही। एणु विश्व जीव जगतर जीव जीव श्रेष्ठ जीव मनीष जीव जीव श्रेष्ठ जीव मनीष ठारे से परमात्मा शक्तिंकर तीन प्रकार स्वभाव मध्य ए आत्मा रूपी आत्माधारी मनीष शरीर रे मध्य देखा जाए। तीन प्रकार स्वभाव से तीन प्रकार रू प्रथम प्रकार होची तामसिक भाव। स्वभाव एवं भाव कहले अर्थात से प्रकृति बा भावटा जे प्रकृतिटा जेतेबेले निज ठारे देखा दिए सेतेबेले निज भाव बा स्वभाव कुहा। तेणु जो आत्माधारी जीव गुड़िक ठारे तामसिक भाव गुड़िक बेसी देखा जाए से आत्माधारी जीव गुड़िक तामसिक प्राणी बोली कहा जाए। सेमान को तामसिक प्राणी कहा जाए। तेबे आ जो मान को ठारे दुई नंबर होची राजसिक जीव। जो जीव मान को ठारे राजसिकता भाव बेसी देखा दिए सेमान को राजसिक जीव जगत रे समुदाय विश्व जगत रे सेमान को राजसिक प्राणी बोली कहा जाए। आउ सेई आत्माधारी जीव मान को मध्य रे जो आत्माधारी जीवन को ठारे सात्विक स्वभावटा बेसी देखा जाए सेमान को सात्विक प्राणी बोली कहा जाए। तेबे आसंतु प्रथमे तामसिक परमात्मांकर तामसिक भाव विषय रे आलोचना करिबा। काईकि परमात्मांकर आलोचना न कले आत्मार आलोचना करी लाभ कौन चिंता करो। आमे जदि समुद्र विषय रे आलोचना करिबा नहीं किछि जानिबा नहीं खाली कुओ निजर साई पड़िसा पाखरे थिबा नाळ गड़िया ह्रद बंद एगुड़ाक पानी विषय आलोचना करी खाली मशगुल हेबा ना नहीं। अरे बाबू सबू तो नदी पोखरी गड़िया गंगा मिसरी मिसिसिपी नदी आरबर की नदी सबू नदी नाळ ह्रद आज्ञा समुद्र नथिले गुड़ाक आसब ना नहीं। तेणु आमे केवल खाली निजर पाख ह्रद समुद्र कथा गुड़ाक आलोचना कर मशगुलुचु। अरे आज पूरा विश्व जगत एक हेलानी रॉकेट रे उड़ाजाहाज रे आमे बोलुचु। तेणु सेटा मध्य जानिबा आमर एगुड़ाक भी रहू कूओ पोखरी नाड़ गड़िया समुद्र सबुर रहू तत्सहित महासमुद्र विश्व समुद्र विषय आलोचना जदि न करिबा ताले केमति आमे पुणी आड़े उड़ाजाहाज रे उड़ीबा
ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜର ଖାଲି ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିଆରେ କଥା କହିଲା ନେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଏ ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନ। ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱବିଜ୍ଞାନର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର 3ଟି ସ୍ୱଭାବରୁ ତାମସିକ ସ୍ୱଭାବ କଥା କହିବା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ଏ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ାକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି କିଛି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଯେମିତି ସେଠୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ପାଣି ସେ ବି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ସହିତ ସମାନ, କେବଳ ଲବଣାକ୍ତଟା ନଥାଏ, ଏତିକି ଫରକ। କିଛି ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ କିଞ୍ଚିତ, ଲବଣାକ୍ତ ବାଦ ସବୁ ଗୁଣଟା ଆଜ୍ଞା ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣି ପବନ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀରେ ଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ବେଶୀ ସେପଟକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବା। କାହିଁକି ନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇ ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଶକ୍ତି ଏନର୍ଜି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବେଳେବେଳେ ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଏପଟେ ଅଛି କ'ଣ, ଭଲକି ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କ'ଣ, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରୁ ମହାବିନାଶର ଆରମ୍ଭ। 2ରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ମହାଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଓ ସଂଘାତରୁ ମହାବିନାଶର ଆରମ୍ଭ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଭାରତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ମହାନାଟକ, ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଡ୍ରାମାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଲିଭେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୂମିକା ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭୂମିକାକୁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ এই ଭାରତ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ହିସାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅହେତୁକି ଦୟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ 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 ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତାମସିକ ଭାବର ବିଭାଜନ ବା ଭାଗ କିଆ। ତାମସିକ ଭାବ ପୁଣି 3 ପ୍ରକାର। ତାମସିକ ଭାବ 3 ପ୍ରକାର। ମାନସିକ ଭାବ, ବାଚନିକ ଭାବ ଏବଂ କାର୍ମିକ ଭାବ। ମାନସିକ ଭାବ, ବାଚନିକ ଭାବ ଏବଂ କାର୍ମିକ ଭାବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମାନସିକ ଭାବ। କେତେକ ଆତ୍ମାଧାରୀ ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର। କ'ଣ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାନେ ଆମେ ମୁହଁକୁ ପାଣିରେ ସିନା ପୁଛେ, ମୁହଁ ଧୁଏ, ପାଣି ପିଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେଇ ତାମସିକ ଭାବଧାରୀ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ମୁହଁ ବି ଧୋଇବେନି ଆଜ୍ଞା, ସିଧାସଳଖ ବିଛଣାରୁ ଉଠିକି ମଦ ଭାଟି ପଳେଇବେ। ମଦ ଭାଟିରେ ମଦ କିଣିକି ସେଇଥିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବେ, ତାପରେ ଢକ୍ ଢକ୍ ମଦ ପିଇବେ। ଏ ମଦ ନିଶା ଆସକ୍ତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଞ୍ଜଳି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କାହାର, ସେ ତାମସିକ ସ୍ୱଭାବଧାରୀ ଆତ୍ମା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ପରର ଅହିତ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟା ଦିନରୁ ଯେତିକି ସମୟ ତାମସିକଧାରୀ ଆତ୍ମା ଜୀବଟି ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, ସେତିକି ସମୟର ଜାଗ୍ରତ ଅଧା ସମୟରୁ ବେଶୀ ସମୟ ପରର ଅହିତ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବେ। ହିତ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ପରର ଉପକାର ଆଦୌ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ବାହାରିବନି। ସବୁବେଳେ ପରର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ହିଁ ସେଇ ତାମସିକ ସ୍ୱଭାବଧାରୀ ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମିଥ୍ୟା
सामान्य निंदा कि मिथ्या कथा को अति रंजित करी कहवा, बहुत बड़ करिकी कहवा, बेले बेले अवास्तव कथा जेटा जोटा कि गुजब मध्य कहुए। गुजब कथा को विस्तार करने यही तामसिकधारी आत्मा गुड़ाक बड़ उत्सुक अटंती, माने बड़ बहुत इच्छा। रास्तार जाऊ जाऊ कहीं जदि टिके भल कथा कहूथिबो सेपटे कान देबेनी, कहीं जदि गुजब बा मिथ्या कथा कहार पर कुत्सारटना करछि संगे संगे सेठी जाई गहड़ी जमई देबे। ये होचु गोटे प्रकार। आउ कौन, अन्य को गाली गुलज करिबा, अन्य को आनंद अपमान देइकिरी आनंदित हेबा, ये सब होची तामसिक स्वभावर वाचनिक तामसिक स्वभावर मानसिक प्रकार। एबे पुणी आसीबा वाचनिक प्रकार। से तामसिक स्वभाव पुणी वाचनिक प्रकारटा अछि ना, द्वितीय प्रकार कौन, वचन रे माने कथावार्ता वचन। तामसिक भावर आत्मा धारी जीव गुड़ाक सबु बेले कटु भाषा कहते, अन्य को गाली देइकिरी अपमान देइकिरी मजा मारते। गुरुजन लघुजन तथा सर्वसम्मुखरे मध्य अभद्र अश्लील कंचा भाषा ही प्रयोग करते। ये सब होची तामसिक भावर वाचनिक प्रकार। एबे आसंतु तामसिक भावर कार्मिक प्रकार। यही कार्मिक प्रकार पुणी दुई प्रकार, गोटे हूँ सक्रियता आ गोटे निष्क्रियता। तामसिक धारी तामसिक भाव रो आत्मा जीव, तामसिक भावर आत्मा जीव मानक ठारे दुई प्रकार कार्मिक प्रकार, दुई प्रकार कार्मिक भाव देखा जाए। गोटे हूँ सक्रिय, गोटे हूँ निष्क्रिय। निष्क्रिय कहले कौन ना अलसुआ हवा, काम किसी करवा नहीं, सकाळु मद पीवा दिन जाक निशाग्रस्त हेई करी सोई जीवा, अलसुआ निष्क्रियता, काम करवा बोबाल होतिबा काम करवा नहले सोईबा तो एकाथरे कुंभकर्ण प्रकृतिर आउ किछि उठिबार नहीं। ये हूँ निष्क्रियता। सक्रियता कहले भयंकर सक्रियता, जेटा कि समाज पाई क्षतिकर। कौन, कहार धन चोरी करिबा, धन को लुचेई देवा किबा नष्ट करदेवा, नष्ट करवा पुणी भांगी रुजी देवा, निआरे जाड़ी पुड़ी नष्ट करदेवा, से आम बहुत आनंदित हवा। ये हूँ परमात्मा, आमे क्या दोष दौना क्या, दोष दौचु से भगवान परमात्मा को, मुझे एक अंश, मुई से परमात्मा को गाड़ी दूचु कहीं से कौन कहवा तामसिक भाव गुड़ाक बेसी परिप्रकाश होची ना। समुद्र रे जो समुद्र पानी रो जो गुण थिबो आउ एई स्थल भागर नदी नाल पोखरी गड़िया कूओ पानी से भाव न रही कौन रुंदा कि केवल लवणाक्त विशेष न थाए आउ नहले एठिकार आंचलिक भी किसी लौह गुण खनिज लवण इत्यादि मिसे है आंचलिक। तेरे गोटे कथा आया पृथ्वी मध्य ईश्वर तत्व जाऊँगी से बहुत अलग पाठ एत को आम जीवानी सर्ट्रे पड़े आसवा याड़ को समय आसिले आम शक्ति बा एनर्जी तत्व से व्याख्या करा कहू कहू सेपटे पड़े जाऊँ थाऊ। एबे आसतु तामसिक भावयुक्त आत्माधारी जीवंकर कार्मिकर सक्रियता।
କହିଲେ ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦେବା, ଚୋରି କରିବା, ଏସବୁରେ ମସ୍ଗୁଲ ହେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାମସିକ ଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାମାନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାରୱିନ୍ ମହୋଦୟ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଗବେଷଣାରେ ସେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ଜୀବଜଗତ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଇ ଆସୁଛି। ହୁଏତ ସେଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହୁଛି, କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ସହିତ ମାନସିକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହାଶୟ ଶାରୀରିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିକଶିତ ଉନ୍ନତି ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ, ଆତ୍ମାଧାରୀ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ତାମସିକ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଡାରୱିନ୍ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛେ। ହୁଏତ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ହେଇକି ମଣିଷଠାରୁ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ହେଇଛୁ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ତାମସିକ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଇକି ହୁଏତ ଆମ ଭିତରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପୁଣି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଜିଠାରୁ ସମୟକ୍ରମେ ଜାଣିବା। ତାମସିକ ସ୍ୱଭାବର ଆତ୍ମାଧାରୀ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ, ରାଜସିକ ଭାବଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାଧାରୀ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମାଧାରୀ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମୟକ୍ରମେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଏତିକିରେ ବିଶ୍ୱ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଆଲୋଚନାରେ ଯଦି ବା କିଛି ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଦୟାପୂର୍ବକ କ୍ଷମା କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।